W.A.Ve nasce come esperimento unico circa 15 anni fa e continua 15 anni dopo ad avere una sua specificità che lo differenzia da qualunque altra iniziativa di questo tipo al mondo. La differenza consiste soprattutto nel fatto di coinvolgere un grandissimo numero di studenti, circa 1500 studenti ogni volta, a confrontarsi nel corso di 3 settimane di lavoro su temi progettuali che hanno riguardato spesso la città di Venezia, ma altrettanto spesso luoghi differenti nel mondo. W.A.Ve 2017 ha richiesto uno sforzo organizzativo importante che si può capire anche solo dai numeri che ha messo in campo. 1341 studenti da 26 paesi hanno partecipato, divisi in 26 workshop per un totale di circa 100 tra docenti ed assistenti. Quizá la intensidad es la palabra con la que podíamos definir los cursos W.A.Ve. La diferencia con un curso habitual es que se concentra lo que es la actividad del proyecto, con lo cual el alumno vive inmerso durante prácticamente las 24 horas del día. Todo el equipo de estudiantes tiene que colaborar como un gran grupo, dividido en otros grupos más pequeños, pero en realidad funcionando prácticamente como se funciona en un estudio de arquitectura, es decir, todos centrados en un mismo proyecto y dirigidos por los profesores y por los asistentes. Gli studenti e i docenti soprattutto arrivano da ogni parte del mondo e il fatto di avere in un arco ristretto di 3 settimane queste presenze ha dato la possibilità agli studenti di saldare rapporti, ma soprattutto di rendersi conto di quale fosse il clima e i temi generali che il dibattito internazionale dell'architettura poneva in quel momento. L'edizione del 2017 di W.A.Ve è dedicata alla ricostruzione della Siria e perciò alla ricostruzione di un paese distrutto dalla follia degli uomini, la ricostruzione delle città, dei luoghi, ma anche dei paesaggi. Tutti gli architetti invitati hanno pensato a strategie di ricostruzione, a strategie di ricomposizione anche dei tessuti sociali. To think about reconstructing a war area in 3 weeks with 70 first and second-year-old students is a very ambitious task. أنا مواطن سوري إيطالي، إضافة إلى أني خريج جامعة يوف. لهالسبب يعني كان خياري محسوم من البداية أنه بدعم مشروع W.A.Ve سوريا 2017. أنا مؤمن جدا بالمشروع الأكاديمي اللي بتقدمه جامعة اليوف، كما عندي إيمان قوي بأهمية التعاون بين قطاع الأعمال والقطاع الأكاديمي لتقديم الأفضل لمستقبل أولادنا. كما أتوقع أن اليوف قادر يكون دور ريادي بما يخص إعادة الأعمار في سوريا. Si tratta di una vera e propria Babele in cui nelle aule e poi nelle conferenze serali che si tengono ai Tolentini si alternano diverse lingue, diverse esperienze culturali, diversi background, sia per gli studenti che per i professori che partecipano. On a appris beaucoup de choses les uns des autres et on a partagé nos points de vue à propos de la reconstruction et j'ai pu voir que pour la même problématique, il peut y avoir de nombreuses solutions. Et ce qui était encore très intéressant était l'interaction entre nous, entre le professeur, qui était très dynamique, car on a passé ensemble toute la journée et on a eu beaucoup de discussions et beaucoup d'interactions à propos des projets qui l'intéressent et qui m'intéressent, à propos de leur culture et ma culture. So we kept talking to the students, we kept working with each other, saying how could we create a somewhere and not an anywhere? How could we create a new piece of Syria? والحقيقة يعني بعد ما شفت النتائج اللي حققتها W.A.Ve 2017 يعني أنا سعيد أكثر بالخيار اللي أخذته وهو بدعم هذا المشروع المميز الرائد. Lo Iuav in questo modo rimarca il suo ruolo di istituzione che guarda con attenzione gli aspetti civici, perché questa ricostruzione, gli architetti che sono stati invitati, non riguarda solo le cose, ma riguarda anche gli uomini, riguarda i modi di vivere e perciò questa edizione ha mostrato un progetto di architettura che si rivolge a tutto tondo alla realtà che abbiamo intorno.